Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Congrats sa 9 p.m. ro no gabi. 198, 13 targeta gyud sa to 198 no. So, nanapunta sa atong live ha sa Sweat Race Guide June 19, June 19. Congrats ha, 9 p.m. gabi, 13 targeta 198. So karon June 19 mo ni atong guide mga paps. Kani muna itong guide ha. So natay guide 1, guide 2, iska, double, triple. Pag triple all, 0. Maintain, pabuwagay din. QP. Ay yung mong kalimut sa target ha. Target, TR ba? TR. Target rumble. So kana atong guide karon mga paps sa June 19 no. Hinaot kong makatiyam-tiyam na punta. Once again, congrats sa 9 p.m. ro 198. O mayong buntag sa tanan.